Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. हुआ यहाँ पर मैं इस मौके पर शिरकत करने वालों में हमारे पद्मश्री अब्दुल वहीद साहब, एहतशाम अली साहब, हमारे कॉरपोरेटर संतोष नगर मुजफ्फर हुसैन साहब और ये मुंतजमीन में हिदाया एकेडमी के बानी चेयरमैन जनाब रियाजुद्दीन साहब, डिप्टी चेयरमैन के साहबजादे, तमाम उनका स्टाफ मौजूद था। इस मौके पर मैं तमाम तालीमी इदारों के रूह रवां, हिदाया एकेडमी के जितने तालीमी इदारे हैं उसके रूह रवां चेयरमैन साहब जनाब रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबाद पेश किया और उनके स्टाफ को। और इस वक्त की एक अहम तरीन ज़रूरत यह है कि लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे तालीमी इदारे लड़कियों के लिए, लेकिन इस नौइयत के तालीमी इदारे जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों भी मिलती है, इस्लामी तालीमात भी है और दुनियावी तालीम भी यहाँ पर है, इन दोनों तालीमात से लड़कियों को आरास्ता किया जाता है और उनकी उम्दा तालीम के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल को रोशन किया जाता है। बहरहाल इसमें जितनी सिताइश करे कम है हमारे चेयरमैन साहब की और इनके स्टाफ की, और मैं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूँ, जब कभी भी आपके तालीमी इदारों में कुछ ज़रूरत पड़े आप आधी रात को आवाज़ दीजिए, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद के तालीमी इदारों को फ़रोग़ देना चाहिए और ज़ेवर तालीम से तमाम आवाम को, खुसूसन मुसलमानों को इस वक्त तैयार करने की बेहद ज़रूरी है। अखलाक व किरदार और उनकी रोशन मुस्तक़बिल के लिए जितनी भी कोशिश है वो करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम हमेशा ताउन करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं हिदाया एकेडमी के रूह रमा और बानी जनाब रियाजुद्दीन साहब को और उनके तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। खुदा में हमको परफेक्ट रहना है और इसके अंदर हम हिदाया के साथ में हैं। स्पोर्ट्स में भी आप बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हिदाया स्कूल एक अच्छा काम करेगा, स्पोर्ट्स का भी। और मैं जैसा कि मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मैं आपकी हिदाया की टीम के साथ में हूँ। हम सन सिटी का भी स्कूल काम कर रहा है, हम वहाँ पर भी बच्चों को जो तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स देना है, जो तालीम के साथ साथ अरबी तालीम जो दे रहे हैं, कुरान का हिफ्ज़ है, हिफ्ज़ के साथ साथ तजवीद के साथ उसको कुरान पढ़ा रहे हैं। और बच्चियों को जो डिसिप्लिन, पर्दे की पाबंदी है, हमारी कोई भी टीचर हिदाया की बेपर्दा किसी से बात नहीं करती। ये ख़ास तौर पे मैनेजमेंट की तरफ से रियाज भाई का ये होता है कि मैनेजमेंट में जो भी आता है वो हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स बिल्कुल पर्दे के पाबंद है, तो इससे मैसेज जाता है बच्चियों के कि वो भी पर्दे के पाबंद रहे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये इजहार करता हूँ खुशी का कि हिदाया स्कूल हैदराबाद ही नहीं, इंशाल्लाह सिकंदराबाद में भी इसके ब्रांचेस आगे बढ़ेंगे। लेकिन पेरेंट्स का ताउन चाहिए, पेरेंट्स का ताउन बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर ताउन करेंगे, टाइम पे फीस देंगे, पेरेंट्स ताउन करेंगे, बच्चों को सिर्फ ये स्कूल के ऊपर या कॉलेज के ऊपर नहीं छोड़ना है, बच्चों को पेरेंट्स घर में भी तालीम के ऊपर नज़र रखना है। और आगे बार बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो अटेंड करते रहेंगे तो पता चलेगा कि पेरेंट्स भी कितना अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स का ताउन चाहिए और आप लोगों का ताउन अगर रहा तो ये स्कूल और ये हिदाया इंशाल्लाह सारे शहर में, हैदराबाद और सिकंदराबाद में फैलेगा। और हम हिदाया के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बादशाह कादरी साहब हो, AK खान साहब हो और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे वहाँ का मेहदीपट्टनम का, वहाँ के जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया था, सदर साहब भी बहुत कीन अटेंशन रखते हैं हिदाया के ऊपर, वो भी कभी जब ज़रूरत रही वो भी आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ की पूरी टीम काम कर रही है और पॉलिटिकल टीम भी हमारे पास में है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे और आगे बढ़ाएं। और फिर एक मरतबा पेरेंट्स आप लोग साथ दीजिए,
اب آن لائن کلاسز شروع ہونے والے ہیں. اپنے بچوں کو آن لائن کلاسز کے ذریعے پھر جب کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے تو ان کو ماسک پہنا کے کووڈ-19 کے جتنے ڈسپلن کے چیزیں ہیں ماسک پہنائیے, ان کو سینیٹائزر ساتھ دیجیے تاکہ یہ بیماری کو بھی ہم روک سکیں اور ہمارا ایجوکیشن بھی چلتے رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الحدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال الآخر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ساری حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ساری کوششیں, ساری کبریائی, ہر وہ چیز عبادت کی لائق ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ہدایہ گروپ آف چیئرمین, ہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشنس کا چیئرمین محمد ریاض الدین آپ لوگوں کے سامنے مخاطب ہو رہا ہوں. یہ جو برانچ سنتوش نگر یادگیری تھیٹر کے اپوزٹ میں گرلز کے لیے ایکسکلوزیو بیچ جون 23 ویڈنسڈے کے دن ابتدا عمل میں آیا. یہ ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے MLA سید احمد پاشا قادری صاحب کے ہاتھوں اور میر محتشم علی خان باڈی بلڈر اور مظفر صاحب کارپوریٹر اور محمد عبد الوحید صاحب پدم شری ایوارڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا. الحمدللہ ہمارا مین موٹو یہ ہے, ہمارا مین منہج یہ ہے کہ جہاں پر بھی جیسے بھی ہمارے لڑکیاں اور لڑکے تعلیم سے آراستہ ہوں تو وہی منہج کے لحاظ سے ہم لڑکیوں کا جونیئر کالج سنتوش نگر میں کھولے ہیں. انشاءاللہ اس کو کافی جو ہے کمپٹیٹیو یہاں پر جو ہے کورسز چلائے جائیں گے, ایز ویل ایز ریگولر کورسز بھی چلائے جائیں گے, جیسے کہ نیٹ ہے, JEE مینس ہے اور CACPT ہے, اور پورے کارپوریٹ لیکچررس یہاں پر جو ہے یہاں پر ٹیچ کریں گے, یہاں پر پڑھائیں گے, اور پورا پردے کا انتظام ہوگا, سیکیورٹی کا انتظام ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو ہے قرآن کی بھی تعلیم ہوگی اور اسلامک اسٹڈیز کی بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ. جیسے کہ ابھی میر محتشم علی خان صاحب نے کہا, ایک لڑکا اگر تربیت یافتہ ہوگا, تعلیمی یافتہ اگر ہوگا تو ایک خاندان بلکہ ایک گھر جو ہے تعلیمی یافتہ ہوگا. اگر ایک لڑکی تعلیمی یافتہ اگر ہوگی تو وہ 2 خاندان تعلیمی یافتہ ہوں گے, ایک تو اس کا مائکہ, دوسرا اس کا سسرال, اور ہو سکتا ہے پورا معاشرہ اس لڑکی سے جو ہے تعلیمی یافتہ تربیت یافتہ ہوگا انشاءاللہ. اسی نہج کے لحاظ سے, اسی منہج کو لے کے ہم نے یہ کالج شروع کیا انشاءاللہ. پورے کمپٹیٹیو کورسز ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. نیٹ کا پورا کورس ہم دے رہے ہیں یہاں پر, اور MSET کا بھی پورا ہمارے پاس جو ہے پروگرام ہے, اور JEE مینس کا بھی پروگرام ہے, اور CACPT کا بھی پروگرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس اور کامرس کے ریگولر بیچز بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ. ہم پوری توجہ دیں گے اور لڑکیوں کو پورے علم کے ساتھ آراستہ کریں گے انشاءاللہ. جتنی بھی ہمارے سے کوشش ہوگی ہم پوری کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ آنے والے سال 2 سال کے اندر ہم انشاءاللہ اسٹیٹ رینک پرووائڈ کرنے کے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, اور امید بھی ہم انشاءاللہ رکھیں گے. کیوں؟ ہم تعلیم بھی ویسی دے رہے انشاءاللہ, کوشش بھی ویسی کر رہے. پورے کارپوریٹ لیکچررس ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, ویسے ڈسپلن ہم مینٹین کر رہے, اور انشاءاللہ ہر وہ چیز کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. بچیوں کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی تعلیم کا بھی ان کا یہاں پر جو ہے لحاظ رکھا جائے گا انشاءاللہ. ہم لحاظ رکھ رہے انشاءاللہ, اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے. اور MSET میں یہ سال ہمارے رینک آنے کا انشاءاللہ ہم کو
उम्मीद है और नीट में भी इंशाअल्लाह 1-2 लड़के हम शायद स्टेट रैंक लाने वाले हैं जब भी एग्ज़ाम होगा इंशाअल्लाह। और एज वेल एज जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इंशाअल्लाह उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। अभी जो एसएससी का जो रिज़ल्ट आया इसके अंदर 60% मेरे पास 10 आउट ऑफ 10 GPA में। मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है। अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए। मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद 9701806623।